फेक केसेस, घरों को रेड, ये छापे, ये सब कुछ हो रहा है, मगर जिसको आप कह रहे हैं कि एक ए पॉलिटिकल निगरान हुकूमत है, वो ए पॉलिटिकल नहीं है। मैं तो सवाल उठाता हूँ ना। आपका काम अभी सवाल उठाना नहीं है। मेरा काम है। आप लोग पीडीएम का हिस्सा हैं, आप लोग हुकूमतों में, निगरान सेटअप में आपकी नुमाइंदगी है। सर मैंने आज एक लिस्ट तैयार की। एक खुदकुश आता है, वो ब्लास्ट हो जाता है, और आनन फ़आनन एक ही वक्त में एक ही घड़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, आप पहले ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। लेकिन ये सिलसिला आज का नहीं है, ये तसलसल है 4, 5, 6 साल 10 साल का तसलसल है, और हमारे तकरीबन 2 दर्जन के करीब वहाँ मकामी ज़िली सूबाई ओहदेदार टारगेट बने, निशाना बने, शहीद किए गए। इसमें सूबाई असम्बली के टिकट होल्डर भी थे, कौमी असम्बली के टिकट होल्डर भी थे। वहाँ का जो मेयर है वो भी हमारे पार्टी का है, उस पर भी धमाका हुआ, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदगी थी, वो महफूज रहा। आज से 1 साल पहले शरीयत पसंद कुव्वतें, आज कौन है? ये बाढ़ जो लगाया गया है वहाँ से कैसे वो क्रॉस करके यहाँ पहुंचे, ये खुदकुश, और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का। लेकिन मैं तो सवाल उठाता हूँ ना। आपका काम अभी सवाल उठाना है। मेरा काम है। आप लोग पीडीएम का हिस्सा हैं, आप लोग हुकूमतों में, निगरान सेटअप में आपकी नुमाइंदगी है। सर मैंने आज एक लिस्ट तैयार की। आईजी पुलिस जो है सर, आप उनसे पूछे जाकर, गवर्नर बैठे हैं आपके, अल्हम्दुलिल्लाह 10 नुमाइंदे आपके केयर टेकर सेटअप के अंदर बैठे हैं, आप उनसे बंदा जाके पूछे, क्या एक भी सिंगल पार्लियामेंटेरियन नहीं है तहरीक इंसाफ का जो या तो जेल में नहीं है, या तो छुपा हुआ नहीं है, या तो उसके ऊपर केसेस नहीं बने हुए, या तो कांस्टेंट रेडें नहीं हो रही उसके घर के ऊपर, या तो उसको फिर कोई धमकी है या कोई थ्रेट नहीं है कि उसको जेल डाल दिया जाएगा। रोज बरोज हम नाम देख रहे हैं, धराधर लोगों को उठाया जा रहा है। ये प्रायोरिटी है अभी हुकूमत की? नहीं, मैं पहले इसकी वजाहत कर दूं। केयर टेकर हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, ये जो है कि हुकूमत नाम की एक बात। दूसरी बात ये कि निगरान वज़ीर आला ये अपोजिशन लीडर अकरम खान दुरानी, महमूद खान जो साबिक़ वज़ीर आला थे, ये उनकी चॉइस है, ये जमीयत उलमा इस्लाम की चॉइस है। वो खुद तो न्यूट्रल है, नीचे जो काबीना भरी हुई है मसला उससे है। अब आइए आपका फाठा बाजोवर फाठा का हिस्सा है, लेकिन फाठा केपी का हिस्सा है, लैंड ऑर्डर प्रोविंशियल मैटर है। तो अब मैं सवाल पूछता हूं कि वहां क्या चौकीदारी मौलाना फजल रहमान साहब करे या हफीज अहमदुल्लाह करे? चौकीदारी बाढ़ पर करना किसकी जिम्मेदारी है? जेयूआई की वर्कर्स कन्वेंशन को सिक्योरिटी देना ये किसकी जिम्मेदारी है? मेरे अंसारुल इस्लाम के रजाकार हैं, 2 दर्जन से ज्यादा, वो शहीद हो गए, उसके पास वो मामूली फ्रंट लाइन, आपकी फ्रंट लाइन पुलिस होती है ना। पुलिस को मैंने आपको बता दिया किन कामों में मसरूफ है। अगर आपका गिला इदारे से है, फाज पाकिस्तान से, वो आप बराह रास्त पिकअप करें उनसे। मगर सर जो 90 दिन की मेहमान हुकूमत थी वो 190 दिन के ऊपर टपरी हो जा रही है। उसमें गवर्नर आपका, उसके अंदर 9 बंदे आपके जो आपकी सियासी जमात से वाबस्तगी है। सर पिछले 2 हफ्ते पहले इलेक्शन कमीशन ने खत लिखा और ANP के आपके शाहिद खटक साहब ने इस्तीफा दे दिया, उनकी पॉलिटिकल वाबस्तगी अयां हो गई। अब मैं आपके सामने लिस्ट रखती हूं सर, ये बड़ी वाज़ेह लिस्ट है आपके नॉमिनीज की। मंजूर अफरीदी हैं इस निगरान सेटअप के अंदर, मौलाना फजल रहमान के करीबी हैं, रहमत सलाम खटक हैं, आप पब्लिकली वो शुक्रिया अदा कर चुके हैं मौलाना साहब का अपनी अपॉइंटमेंट के लिए। डॉक्टर रियाज अनवर साहब हैं, अकरम दुरानी साहब के बड़े करीबी हैं। अकरम दुरानी साहब खुद माने जा रहे हैं कि डिफैक्टो चीफ मिनिस्टर हैं, हयाताबाद के अंदर बैठ के तमाम तरह अहकामात जो हैं उधर से सादिर कर रहे हैं। हामिद शाह साहब हैं, साबिक JUI फे के MNA हैं, आप बड़े करीबी हैं अकरम दुरानी साहब से। फिर सवल नजीर एडवोकेट हैं, अकरम दुरानी साहब के बेटे जाहिद अकरम दुरानी के करीबी रिश्तेदार हैं। बख्त नवाज हैं, ये भी साहबजादे हैं JUI फे के MNA आलमजेब खान के। अब्दुल हलीम कसूरिया हैं, ये भी साबिक MPA जो एसोसिएटेड हैं JUI फे से और करीबी हैं मौलाना के, वो हैं। साथ फजल इलाही साहब हैं, ये आपके पाइप फैक्ट्री के बड़े ओनर हैं, ये भी आपके गवर्नर साहब के बड़े करीबी हैं। गुलाम अली साहब के मलिक महर इलाही हैं, वो एक और बड़े कारोबारी शख्सियत हैं, वो उनके भी गुलाम अली साहब से बड़े करीबी वाबस्तगी है, इस लेवल तक के वो रिपोर्ट होती आई है और ना वो उससे इंकारी है। कौन सी केयर टेकर, कौन सी आजादाना और न्यूट्रल केयर टेकर? मेरी बात सुनिए। देखिए, जिसने भी ये लिस्ट आपको हाथ में थमा के दिया है या आपने खुद रिसर्च किया है, ये हो सकता है किसी के साथ किसी का ज़ाती रिलेशनशिप हो, किसी ताल्लुक हो, वो वजीर बना हो, वो मुशीर बना हो, जो निगरान वजीर हो। इसकी बुनियाद पर आप किसी को ये क्रिटिसाइज नहीं कर सकते कि इसका ताल्लुक पुरान पार्टी से है। मेरा ज़ाती दोस्त होगा एक बंदा, लेकिन वो निगरान वजीर बना। आपका कोई ज़ाती दोस्त होगा, वो निगरान वजीर बन गया, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है कि वो भी एंकर है। अब यही जवाब आप देंगे? आप यही जवाब देंगे? मैं ये कह रहा हूं कि ये अबूरी हुकूमत है,
غیر جانبدار حکومت ہے، اس میں جمعیت علماء اسلام کا اس کے تو الیکشن کمیشن کو اس پہ یقین کوئی لینا دینا نہیں ہے. مجھے اگر وہ اس طرح ہوا ہے. میرا سوال سن لیجئے سر، یہ آج 31 جولائی ہے، آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک اور خط لکھا ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو، ٹھیک ہے، اور ایک بار پھر یہ کہا ہے کہ ہماری ٹینشن میں آیا ہے کہ آپ کی کابینہ میں پولیٹیکلی افیلیٹڈ لوگ بھرے پڑے ہیں. ابھی شاہد خٹک کو ہٹائے ANP کا، اور اب مزید آپ کو لکھ کر کہا ہے کہ تمام ایسے لوگ کہ جو آپ کی کابینہ کے ممبر ہیں ان کو نشاندہی کیے، ایسے منسٹرز، ایڈوائزر، اسپیشل اسسٹنٹس کو جو پالیٹکس میں ملوث ہیں اور براہ راست تعلقات رکھتے ہیں، ان کو فارغ کیجئے کیونکہ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز نہیں ہو سکتے انڈر آرٹیکل 218 کلاز 3. الیکشن کمیشن جو ہے وہ بھی گمراہ دے رہا ہے. درست ہے، میں کہتی ہوں اللہ اللہ کر کے جاگی تو صحیح ہے. میں الیکشن کمیشن پر کوئی سوال نہیں اٹھاتا ہوں. اگر میں اس لیے نہیں اٹھاتا ہوں، اگر فرض کریں نگران کیبنٹ میں عبوری حکومت میں ایسے وزراء ہیں جو وہ سیاسی طور پر دخیل ہو رہے ہیں، سیاست کر رہے ہیں بحیثیت ایک غیر جانبدار وزیر یا مشیر، تو پھر الیکشن کمیشن کا حق بنتا ہے کہ وہ اس کو نوٹس دیں. لیکن اس نگران وزیر کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کے نوٹس کو چیلنج کر سکتا ہے عدالت میں کہ وہ ثابت کر دے کہ وہ وزیر اعلیٰ پہ چھوڑ دیا ہے کہ خود نشاندہی کر دیں، کہ وہ ثابت کر دے کہ میں نے کہاں مداخلت کی ہے، کہاں سیاست کی ہے. صرف کہنے سے تو چیزیں ثابت نہیں ہو جاتی ہیں. سر پیپلز پارٹی کے 7، JUIFA کے 9، PMLN کے 4، ANP کے 4، قومی وطن پارٹی کا 1، باپ پارٹی کی 1، 2 ممبر 26+ کے اندر سے ایسے ہیں جن کی کوئی پارٹی افیلیشن نہیں ہے. مگر بڑی انٹرسٹنگ بات ہے سر، یہ فیک کیسز، گھروں کو ریڈ، یہ چھاپے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، مگر جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک پولیٹیکل نگران حکومت ہے، وہ پولیٹیکل نہیں ہے. ناظرین اکرام، آپ نے ویڈیو دیکھی جس میں حافظ حمداللہ میر بخاری کے پروگرام میں تشریف فرما تھے، اور میر بخاری صاحبہ کے انتہائی سخت سوالات اس پر آئیں بائیں شائیں کی، اس کے علاوہ کوئی بھی صحیح مستحکم قسم کا جواب نہیں دے سکے، اور سوال اٹھا رہے تھے. چونکہ یہ جو دھماکہ ہوا ہے، پہلے تو تہذیت جو لوگ اس میں شہید ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے، لیکن یہاں پر جو سوال اٹھا رہے ہیں، کون لوگ اٹھا رہے ہیں جن کی اپنی حکومت ہے، نگران سیٹ اپ، نام گن کر بتائے میر بخاری صاحبہ نے کہ یہ لوگ وہاں پر آپ کی حکومت میں شامل ہیں، جو کہ آپ ہی کی حکومت تصور کی جائے گی. ایک ایک کا نام لے کے بتایا، اور صحیح طریقے سے ٹکا کر جسے بولتے ہیں چیلے کی چھترول کی میر بخاری نے. چونکہ یہ لوگ جو ہے سوال کوئی اور ہوتا ہے، جواب کچھ اور، اس پر بھی سیاست کر رہے ہیں اور سیاست کریں گے. آپ دیکھیں گے پچھلے دنوں میں ایک پڑھ رہا تھا خبر، اس کے مطابق یہ جو حافظ حمداللہ ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ ایک جمہوری ہونے کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ ہوا، تو ہم آنے والے الیکشن میں اس کا جواب دیں گے. اب ذرا غور کیجئے کہ کتنے لوگ اس میں شہید ہو گئے، اور ان لوگوں کو کیا اپنی سیاست کی پڑی ہے. بہرحال ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.